She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Yeah, hey, look, pick up your phone, I need your attention. My girl so bad. Oh yeah, there's CJ. There was Kupang. Kupang posted. Hi everyone, welcome back to my channel. Or if you're new, welcome. So aku akhirnya bakal do the things that you guys have requested so much in the comments. Yes, I see you guys, I hear you guys. It's my daily makeup routine. So ini makeup and I will tell you how I do it. So this is my bare face. Sekarang aku lagi nggak pakai makeup apa-apa. So before I do my makeup, aku selalu mulai pakai sunscreen karena kulit aku itu sensitif banget kayak juga, dan kalau kulit kamu nggak sensitif, kamu harus pakai sunscreen sih. Jadi aku pakai Mamonde. Am I doing this right? Sun cream yang SPF 50. So I just put it on my hand. Aku sih pertama kali mulai makeup waktu aku kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi itu yang ngajarin aku pakai makeup pertama kali tuh ya, kalau kalian lihat Instagram aku punya temen deket, dia jago banget pakai makeup. Jadi tuh aku awalnya, dan selama SMA tuh aku nggak banyak yang nanya sih, kita di SMA boleh pakai makeup nggak sih? Sebenarnya nggak dibolehin, cuma masih kalau misalnya kamu cuma pakai kayak lip tint atau cuma pakai kayak bedak lah sedikit, kalau nggak ketahuan itu masih nggak apa-apa sih. Jadi aku biasanya kalau sehari-hari aku nggak pakai makeup sih, aku pakainya cuma lip tint sama sunscreen setiap hari aku ke sekolah, karena ya gak ada waktu juga, jadi mau gimana. Oke, jadi aku udah pakai sunscreen. I will use my concealer. Jadi aku tipe yang nggak pakai foundation karena kalau aku pakai foundation tuh rasanya berat banget, dan kalau aku pengennya kalau lagi belajar atau apa, aku maunya yang chill, yang light. Jadi untuk concealernya aku pakai Glips. 야 사랑해줘. Shade-nya 02 Sand. Jadi aku pakai ini. Ini sebenarnya untuk eyeliner sih, tapi aku pakai buat concealer. Jadi aku biasanya taruhnya sih di pakai kaca. Aku sih biasanya ngetutupin bekas jerawat gitu kan. Tutupin sini. By the way, aku nggak jago makeup ya. Aku baru mulai ini waktu aku kelas 2. Jadi kayak, dan temen aku sekarang lagi di sini sih bareng aku, dia lagi main Animal Crossing. Yeah, say hi, Churi. Yeah, she's playing Animal Crossing right now, and I'm just invading her right now as usual. What did you talk about? I just said I learned makeup from you. Oh. Thank you. Yeah, so aku mulai makeup. I started makeup on 2nd grade of high school, right? And I remember I bought like one eyeshadow palette, and then I didn't have any brush, and I also I used lip tint only at that time. But yeah, and then when I did my eyebrows, it was like it was so bad. I don't want to talk about the past. I mean, aku buatinnya kayak hutan gitu loh. But anyway, because of my friend here, with her expertise in makeup, I became kind of better, I guess. Much better. Thank you, Mom. She said I got so much better. That's a plus, guys. Eyebrows-ku tuh kayak beneran parah banget sih, kayak hitam gitu biasanya. So, apalagi kan aku tidurnya kalau lagi ujian atau apa lagi parah banget kan. So, I always cover that part. I think this is very famous. Aku lupa ini dari company apa ya. I will find it and I will tell you. Okay, yeah. Okay, talking back tentang sama aku. Rata-rata sih teman-teman aku biasanya nggak pakai makeup sih, kayak nggak ada waktu juga gitu. Cuma kalau untuk sekolah lainnya, jadi tuh di sekolah kita,
sekolah kita tuh deket sama sekolah internasional gitu, tuh di atas kita. Dan waktu kita festival tuh mereka biasanya datang main ke SMA kita, dan mereka semua tuh dandan rapi beneran, kayak pakainya yang lengkap, pakai BB cream, pakai lip tint and everything. Oke, karena ini lagi summer, aku continue dengan bedak. Bedak yang aku pakai itu Eclipse Blur Powder Pack. Ini lumayan terkenal sih, kayak salah satu, ini local brand, ini salah satu favorit di Korea. I got this powder recommended also by my friend. The Eclipse one. Yeah, it's really good. Oh my god, I need water. Okay, I'm back di sini. Tuh, bisa kelihatan, kalau kelihatan di sini ini kayak agak blur. So aku naruhnya sih biasanya cuma di T-zone and on the sides. Karena sekarang kampus kita online, aku di rumah di kamar doang sih. Jadi aku jarang make upan. Aku biasanya make upan kalau misalnya jalan-jalan doang. Beberapa lama kepet di kamar. So udah. Jadi now that we're done with powder, aku bakal nge-shading. Untuk shading aku pakai Hoola Benefit yang mini. Aku clean pipi tembem. Jadi oke, aku pakai brush ini aja sih. Terus aku biasanya aku make this face. Terus banyak juga yang nanya kalau misalnya waktu aku SMA dulu, aku kalau sama temen-temen aku lebih sering pakai bahasa Korea atau pakai bahasa Inggris. Aku pakai dua-duanya sih, kayak soalnya temen deket aku juga banyak kan pada jago bahasa Inggris, jadi aku biasanya nyampur bahasa Inggris sama bahasa Korea, which is Konglish. Yeah. And then next is we will continue with blush. Untuk blush aku pakai lip product ini 3CE Style and Velvet Lip Tint yang shade-nya Going Right. Oke, terus aku blend. Kelihatan nggak? Gak tahu sih di sini kelihatan apa enggak. Oh, tapi fun fact-nya, waktu aku sampai di sini tuh, kalau aku jalan-jalan keluar sama teman-teman aku, orang tuh relatif di sini tuh pada dress well semua gitu. Kayak kalau misalnya aku keluar, misalnya aku mager gitu, aku keluar aku biasanya kepet aja. Cuma I don't know, like they're all really well dressed. Terus make up-nya juga rapi banget. Kalau di Indo kan kalau kita merah banget deh. Kalau di Indo kan kalau misalnya kita rapi sedikit gitu, terus naik kayak KRL, malah diliatin terus kan. Tapi kalau di sini tuh kayak udah biasa gitu, malah ada yang pakai heels, ada yang pakai dress. Jadi kayaknya emang culture-nya. Terus aku taruh sedikit di tip hidung. I'm done. Continue. Let's go. Eyebrowsku sih, ini eyebrows asliku ya, aku nggak apa-apain. Anyway, so this is my real brows. Aku biasanya I don't really do much to my brows, karena kalau misalnya aku taruh kebanyakan, kelihatannya kayak too much, malah kelihatannya kayak ulet bulu gitu. Aku pakai skinny skinny eyebrow Holika yang shade-nya agak brownish. What is my shade? My shade is Taku Brown. Oh, aku bakal nge-link semua barang-barang yang aku pakai di description box, biar kalau kalian tertarik sama produk-produk yang aku pakai, you can just check out my description box. Aku biasanya pakai di ujungnya doang, kayak di sini. Karena bagian depan lebih tebal dari belakang kalau untuk masalah alis aku. Good. Terus ini aku spoolie the thingy. Yeah. So I will do this. Ya, aku biasanya ujungnya aku touch-upin kayak gini. Oke. Dan ini juga ujungnya kita touch-upin dikit yuk.
biasanya I don't usually use eyeshadow, but for the sake of this video, kalau daily makeup sih aku biasanya nggak pakai eyeshadow karena aku mageran. But for the sake of this video, I will put a little bit of eyeshadow. Give It To Me Straight by ColourPop. Ini aku suka banget sih sama ColourPop karena mereka tuh shade-nya banyak banget. Kalau kalian lihat sini, like shade-nya juga cantik-cantik gitu. Cuma price-nya juga it's quite friendly untuk apalagi untuk like uni student. Aku bakal ngambil brush dari Elf, oh my god, Truth Hurts sama Downright di sebelah sini. So aku bakal oh iya, terus ini aku rekomen sih bagi kalian yang baru mau mulai makeup kayak aku dulu. Ini harganya juga really friendly untuk murid uni atau murid SMA. Oh, untuk makeup aku biasanya beli di mana? Aku selalu ke Olive Young, the best. Aku sih bukan penggemar satu brand gitu. Aku biasanya ngecampur brand. Kalau kalian lihat tadi kan aku pakai yang Benefit, aku pakai merek Korea juga. Aku sih suka yang penting yang bagus aku pakai gitu. So I usually mix Korean brands and Western brands. Mana yang okay. So I don't know if it's really visible. Ya aku biasanya nge-stroke atas. Ini juga dari Elf, tapi ini yang defining eye brush. Jadi tuh ujungnya kayak begini. Dan untuk defining eye brush, ini tuh bagus banget untuk di ujung sini. Terus aku buka, terus aku minum. Dan bawahnya aku juga suka pakai like until half of this part. Oh, aku ketutup. Sorry. My eyeshadow. Let's go. Let's move next. Next, I will do my hal favorit yang aku paling suka sama makeup itu I really like mascaras. Aku tuh kalau misalnya aku mager, aku nggak mau pakai makeup or like I'm really tired, misalnya I still wanna like look a bit ready, aku selalu pakai mascara. Aku biasanya pakai mascara. Kalau if I make some weird facial expressions, I'm so sorry. That's how I do it. So. Oh, aku pernah. Ini aku pakai eye curlernya Shiseido. Oh, aku pernah ada masalah. Jadi waktu itu aku lagi nge-eyelash curler dan aku langsung dapat tanganku tiba-tiba kayak geter. Terus ketarik semua gitu eyelashku. Jadi kayak dari sini sampai setengah, like dari sini setengah sampai sini tuh I am tearing up. Dari sini sampai setengah tuh aku beneran gone. Like beneran ketarik semua eyelashku. So I was like eyelash bold. I literally accidentally ripped it off while curling it, which is kind of stupid, but it's okay. Udah ke curl kan? Okay, aku biasanya curl satu dulu, terus pakai mascara. Aku pakai ini holy grail banget. This is the Clio Professional Kill Lash Super Proof Mascara Volume Curling. My best friend here who's playing Animal Crossing, she recommended me this mascara. Jadi sebelumnya aku pakai yang Innisfree yang tutupnya thin banget. And I used that, and then it was pretty good. Tapi dia volumenya kurang gitu. And then I changed to like that Maybelline Paradise Lash. Tapi aku nggak cocok banget, kayak beneran crimpled banget. Like they were hyping it a lot, but when I tried it, it didn't really look good on my eyelashes. Justru kalau aku lagi bersihin malah nyangkut gitu. So banyak banget ternyata idol, kayak makeup artistnya idol K-pop juga katanya pakainya ini. Bagus banget sih. Waktu aku pakai dia nggak nge-crumple. Aku jadi ini nggak sponsor loh, like this is honestly my opinion. Kayak beneran dia nggak nge-crimpled gitu. Dan waktu kamu bersihin, it's really easy to clean. Up. Oh, terus aku kalau pakai mascara, aku juga selalu I always put mascara on my lower lashes. Cause like, in my opinion, kalau kamu pakai mascara di bawah mata, it more open your eyes. See? It's really good if you put the bottom lashes. Okay, I will do the same for the half. Okay, next I will use my eyeliner. Ini aku pakai eyeliner. Tulisannya udah hilang semua, but ini dari Kiss Me. Ini merek Jepang. Ini best seller banget. Kalau nggak salah ini juga mascaranya terkenal banget. It's really good. So I'm not a master in eyeliner. When I first started my eyeliner, it was so bad.
and I had to find the right shape for my eye, because if I put it like all the way up there, my eyes look like I'm emo or something, and I don't want to look like emo. So aku kalau pakai eyeliner cuma di ujung dari sini like dari ujung sini sampai ujung sini. So I will show you. Jadi aku cuma nge-tail doang. I need full concentration, guys. So pertama slow. So aku pertama nge-stroke gini, like really small, and then put it here. I did it bad. I messed it up. Okay, my eyeliner is done. Finally, we're almost done. Param pam pam pam. Param pam 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 pam. Okay, aku lupa pakai lip balm. But I always start with lip balm, tapi aku lupa pakai lip balm. Alright. One of my favorite makeup lipstick, lip tint. Jadi awalnya aku beli cuma satu lip tint, and then I got interested more, so I started buying more lip products. Jadi aku punya orange, aku punya red and everything. Dan favorit aku yang aku biasa pakai sehari-hari itu lipstick dari MAC yang Chili. For makeup people, you guys know this. Ini yang MAC Chili. Aku pakai nggak langsung hook. Aku biasanya naruh di bawah sini. So, I do this. Terus aku mix pakai tangan sendiri sih. So, 안녕 난비랑 햄 가슴 먹고 떠니 이렇게 됐지. Indonesian local brand. Aku beli ini waktu aku pulang ke Indonesia winter yang lalu. Ini lip coat by Lizzie Para. You guys know this a lot. Like ini yang shade Pumpkin Sorbet. Aku suka banget sama warna-warna matte yang orange kayak gini. And then I just put this like at the bottom. So I sometimes give it to me straight at the color na may up front. And I don't use highlighters, but I do use this sometimes. Aku kayak taruh di hidung, and I just like. So to finish off my makeup look, aku pakai setting spray, and my setting spray is Makeup Forever Professional Paris. One more. And after that, one song. I'm done. So this is my final makeup look.